সো হ্যালো গাইস, আমরা আজকে চলে এসেছি কলকাতা সায়েন্স সিটিতে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছেন কলকাতা সায়েন্স সিটি গেটের দৃশ্য। এখন আমরা ঢুকছি কলকাতা সায়েন্স সিটিতে। তো তোমাদের কলকাতা সায়েন্স সিটিতে স্বাগতম। চলো কলকাতা সায়েন্স সিটিটা পুরোটা ঘুরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা ঢুকেই দেখতে পাচ্ছেন একটা অদৃশ্য ট্যাপ কল, যার কোনো মানে মাথা নেই। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন সায়েন্স সিটির মানে মেন গেট দেখা যাচ্ছে। সায়েন্স সিটি গেট, এখানে একটা ঝর্ণা, নাইস ঝর্ণা। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও কি সুন্দর ঝর্ণা। আমাদের ওদিকে নেই এই ঝর্ণা, এখানে আছে হয়তো। তো চলো আমরা এখন টিকিট কাউন্টারে ঢুকবো। টিকিট কাউন্টারে ঢোকার পর টিকিট কাটবো। কত টাকা টিকিট তা জানা নেই, তো একবার জিজ্ঞেস করে নিই কত টিকিট। টিকিট মনে হয় অনেক বেশি নেবে। যাই হোক, আজকে তোমাদের দেখাবো, যে করে হোক দেখাবো। টিকিট কাউন্টার যাই হোক, টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে ভেতরে যা আছে সব দেখাবো। কি ব্যাপার উপর দিয়ে কি যাচ্ছি? ফ্রি ফায়ার জিবলাইন মনে হচ্ছে, এনিমি যাচ্ছে মনে হচ্ছে। আরে কি এনিমি আছি? কে আছে? কোথায় আছি? মার এনিমি মার। আরে যা, এনিমিগুলো পালিয়ে গেল। ফাইনালি আমরা সায়েন্স সিটির ভিতরে ঢুকে পড়েছি। ঢোকার সময় পুরো আমাদের 110 টাকার টিকিট নিল, পুরো ভিখারি করে দিল। 1 টাকাও নেই আর 110 টাকা নিয়ে নিল গো। তো যাই হোক, 110 টাকা নিয়েছে। ভিতরের দৃশ্যটা তোমাদের দেখাবো, তোমরা দেখো, এনজয় করো। আর ভিডিওটা ফুল লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, সবাই মিলে সাবস্ক্রাইব মারো। দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা, এত সুন্দর আবহাওয়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কয়েকটি মেয়ে যাচ্ছে, গাইজ তাকাচ্ছে, এই কিছু হয় না। চলো সামনে চলো। তো গাইজ, এটা হচ্ছে সামনের, দেখতে পাচ্ছেন একটা আদি ঘর আছে, আর একটা হচ্ছে জিবরা যেটা বলা হয়, শিম্পাঞ্জি, ওগুলো আছে। তোমাদের সামনে গিয়ে দেখাবো। তো চলো, এগুলো আমাদের পুরো টিম, দেখতে পাচ্ছেন আমরা 40 জন এসছে এখানে। তো সবাই আসছে আমাদের পিছনে, আমি সামনে ভিডিও করতে যাচ্ছি। অনেক মেয়ে আছি, সবাই তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি ভিডিও করছি তো লজ্জা পাচ্ছে আমার। তো চলো গাইস, এটা একটা আইসক্রিমের দোকান ভিতরে আছে। তো আমরা আস্তে আস্তে পুরো আদি মানব যেখানে আছে ওখানে যাই। এটা আজকে দেখবো না, এটা দেখতে গেলে অনেক টাকা টিকিট নিচ্ছে বন্ধুরা, বুঝছেন। আর টাকা পয়সা নেই, তো এই জন্য এটা আমাদের দেখাতে পারবো না, পরের দিন এসে দেখাবো। তো চলো আমরা ওইদিকে যাই। এটা দেখুন, একটা গম্বুজের মতো লাগছে। একদম কি বলতো, অনেক দিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, কিন্তু না, এটা দেখবো না। এর ভেতরে কি আছে? ছোট ঘর তো, ভেতরে কিছু থাকবে না। তো চলো আমরা এদিকে যাই। সামনে একটা দেখা যাচ্ছে 2তলা ঘর আছে, বুঝলে। তো 2তলা ঘরে ওইদিকে যাবো। ওই বাবারে, এই তো কলকাতা নয় তো, এটা মনে হচ্ছে বুর্জ খলিফা। না, ভালো লাগছে, দারুণ আবহাওয়া। আর বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনো লাইক করোনি ভিডিওতে, কি করছি আর, লাইক করো, ঝাপাঝাপ লাইক মারো, ঝাপাঝাপ সাবস্ক্রাইব মারো। ওপরে দেখা যাচ্ছে একদম, ভাই সাহেব, ওখানে মনে হয় শিম্পাঞ্জি আছে, বুঝলে। একটা পুরো গার্ডেনের মতো। আর এত বড় ঘর আমাদের গ্রামে তো নেই। আমাদের গ্রামে 2তলা হাইস্ট। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও দৃশ্য। আর এদিকে তো গার্ডেন আছে, এখানে একটু টিংটং আওয়াজ হয়। তো চলো বন্ধুরা, আমরা সামনের দিকে আরও আগে যাই। সো গাইস, আমরা সামনে দিকে আরও আগে যেতে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা পুকুর আছে। তো চলো পুকুরটা আমরা দর্শন করে যাই। পুকুরে কী আছে আপনাদের দেখিয়ে দিই, তারপরে আমরা সায়েন্স সিটি ঢুকবো, আদি মানব ঘরে। তো দেখতে পাচ্ছেন আদি মানব ঘর ওদিকে আছে। এটা হচ্ছে, এই দেখেন, এটা হচ্ছে সুইমিং পুল, যেখানে স্নান করা হয় না। তো ভিতরে অনেক মাছ আছে, লাল মাছ, যেটা লালবাগে দেখা যায়। এখানেও আছে সায়েন্স সিটিতে, মুর্শিদাবাদে আছে এটা, এখানেও আছে। দেখতে পাচ্ছেন ছোট মাছ, অনেক মাছ। তো এখানে প্রচুর মাছ আছে গাইস, তোমরা আসতে পারো, ফুল এনজয় হবে এখানে এসে। তো গাইস, আসলে আমাদের মতো একা আসবে না, ডুয়েট করে আসবে, যাতে ফুল এনজয় নিতে পারো। তো চলো গাইস, আমরা সুইমিং পুলটা পার হয়ে এসেছি। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা সামনে, এটা হচ্ছে আদি মানব ঘর। তো আমরা পুরো গেটের সামনে গিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলো, দেখতে পাচ্ছেন এদিকে অনেকজন আসছে আমাদের সাথে, এগুলো সব আমাদের সাথের লোক। তো গাইস, ফুল এনজয় হচ্ছে, দারুণ এনজয় হচ্ছে। এনজয় ততটা হচ্ছে না, সিঙ্গেল এসছে তো বেশি এনজয় হচ্ছে না। তো তোমরা যদি কেউ চাও তো বুঝতে পারছি না, আর বলবো না। তো চলো গাইস, ঢুকতে পারি এখন। আমরা চলে এসেছি। তো টিকিট প্রথমে কেটে নিয়েছি, আদি মানব ঘরের টিকিট। তো মোট 110 টাকা নিল এই ঘরটা দেখার জন্য। তো চলো আমরা ভিতরে গিয়ে আপনাদেরকে পুরো ভিতরের দৃশ্যগুলো পুরো দেখিয়ে দেবো।
তো আমরা ভিতরে ঢুকে পড়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অরিজিনাল মানে পুরো পুরো সেম বা পুরো মানুষের মাথার খুলি একদম একদম অরিজিনাল মাথার মানে মানুষের মাথার খুলি মানে অনেক আগের মানুষের মাথার খুলি ওগুলো সব তোমার রেখে দিয়েছে এখানে সায়েন্স সিটির ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরো বিশ্বের ম্যাপ বা ইন্ডিয়ার ম্যাপ, সাথে পাকিস্তান আছে, নেপাল আছে, ভুটান আছে, শ্রীলঙ্কা আছে, অনেক কিছু আছে। আর এখানে কয়েকটা অস্ত্র আছে, আদি যুগের অস্ত্র, এগুলো দিয়ে অনেক ইউজ করতো মানে আগুন ধরাতো বা চাকু হিসাবে ইউজ করতো। এটা হচ্ছে লাইভ একটা টিভি, দেখতে পাচ্ছেন আমার বন্ধুরা সব দেখছে লাইভ টিভি। তো এখানে অনেক ম্যাপ লাগানো আছে ম্যাপ দেখতে পাচ্ছেন এটা। তো এটা হচ্ছে মানুষের শরীরের আগে কি ছিল এখন কি হয়েছে মানে আগের থেকে কত পার্থক্য সেটা দেখানো হয়েছে। তো এখানে সবাই গল্প করছে, ফুল এনজয় করছে। এটা হচ্ছে বাইরের দেখতে পাচ্ছেন টিভি চলছে একটা, এখানে অনেক মানুষ আছে। সো গাইজ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টিভি হচ্ছে পুরো স্যাটেলাইট থেকে হয়তো লাইভ পুরো হচ্ছে টিভিটা। এখানে অনেক অস্ত্র আছে দেখতে পাচ্ছেন, আমি নাম জানি না অস্ত্রগুলোর। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পৃথিবী কীভাবে ঘুরছে, পুরো একটা সিসিটিভি ফুটেজের মতো লাগছে, দারুণ লাগছে। তো গাইজ এত সুন্দর দৃশ্য গাইজ, এত সুন্দর দৃশ্য আপনারা আসলেই দেখতে পাবেন এটা, ঠিক আছে, কলকাতা সায়েন্স সিটি। তো তোমরা যারা আসতে ইচ্ছুক সবাই মিলে চলে আসবেন আমাদের সাথে। আমরা তো চলে এসেছি, 40 জন মিলে এসেছি আমরা। তো গাইজ তোমরাও আসতে পারো। তো চলো বন্ধুরা আমরা আরও ভিতরে যাই, আরও ভিতরে গিয়ে দেখি, ভিতরে আরও অনেক কিছু আছে। তো গাইজ চলো ভিতরে যাওয়া যাক। তো গাইজ আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি ভিতরে সায়েন্স সিটির। তো দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটা ট্রেনে চেপেছে অনেক কটা মানুষ, এরপর আমরা চাপবো ট্রেনে। তো গাইজ বিশাল এনজয় হচ্ছে। তো আমরা ট্রেনে চাপার পর ভিতরে ঢুকবো। তো গাইজ ভিতরে ঢোকার পর হয়তো আমরা সাউন্ড করতে পারবো না, তো আমরা ট্রেনে চেপে পড়েছি। এখন ওপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা বোর্ড ফোকাস হচ্ছে, এখানে 4000 বা 20,000 আগের সিন দেখাচ্ছে। এখানে একটা মানুষ কথা বলছে। তো চলো ভিতরে যাই। ভিতরে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন অসাধারণ দৃশ্য। সো ফ্রেন্ড আমরা আগে আসিনি, তো অনেকজনে বলছে দারুণ লাগছে ভিতরে। আর ভিতরে সাউন্ড করা হবে না, মানে সাউন্ড করবো না, তোমরা ভিতরে শুধু ট্রেলারটা দেখবে, কত সুন্দর ট্রেলারটা দেখবে আর অনুভব করবে কত আগে যাওয়ার। দেখা যাক শাটার খুলে গেছে, আমাদের দরজা খুলে গেছে। তো আমরা যাচ্ছি এখন, ফাইনালি ঢুকছি। দেখা যাক। সামনে দেখতে পাচ্ছেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আছে সামনে, মানে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমরা দেখতে পারবেন সামনে যাওয়ার পর। দেখেন পুরো ভূতের সিন গাইজ, এখন কথা বলাই যাচ্ছে না গাইজ। তো তোমরা কাজ করো, ভিডিওটা পুরো এনজয় করতে থাকো আর ট্রেলারটা দেখতে থাকো। তো আমরা ভিডিওটা শুট করি আর ভয়েস धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैंक्टन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल के पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टाकापियोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखी बदल एवं एपियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचित्ते बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरा वजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंजिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे।
एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अपनी सभी 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके एक अनुभव के अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा पृथ्वी से जाग रही जिससे उत्तर के विशाल में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। विशाल डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर कब्जा करने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभक आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आनंद भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर जूत वाले बाल और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण कर रहे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ देने हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए।
दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद ले अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए তো গাইজ বিশ্বাস করুন গাইজ, ভিতরে এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য না, জিব্রাগুলো ডাইনোসরগুলো মানে খেয়েই নেবে আমাদের। কিন্তু ভাই গাইজ আপনার যাতে হার্ট দুর্বল ভিতরে ঢোকেন না গাইজ, বিশ্বাস করেন বহুত ভয়ানক, বিশাল ভয়ানক কিন্তু ভেতরে। তো আমরা ফাইনালে বেরিয়ে আসলাম এখন, সো আমাদের টিম বেরিয়ে পড়ছে। চল সো 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 গাইজ।